मानगोनां खौरांगिरि नोंथांमोन दिनै आं फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदोंदि जोंनि गरेस्वर सोलोंसामानि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बे फालिनायखौ फैगोन 6, 7 आरो 8 जुलाइ खालि खुंनो थांगासिनो आरो बेवहाय बयबो रायजो राजानि हेफाजाबखौ जोङो नागिरनाय जादों आरो बे लेखायै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानिया सोलिगासिनो दोङो। दा आङो बे गुबुन जायफोरा मिन्थिस' हायाखै बिथांमोनखौबो जों दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजोंहा बयनोबो थाखाय फोरमायनो सानदों। जोंनिया गिबि सानखालि जोङो फिरफिला दैखांनायनि हेफाजाबै जोङो जोंनि जानाखि मावफारि बे मावफारिखौ जोङो जागायजेननाय जागोन आरो बेनि लोगोसे सेमिनारबो जागोन बे खालिनो गिबि सानखालि आरो बेनि बादैबो जोंनिया नैथि सानखालि सेमिनार दोङो लोगोसे जोंनि जायफोरा बारग'लांनाय फरायसाफोर बे फरायसाफोरनि जानाखि जथुम्मा बे जथुम्माखौ खुंनाय जागोन आरो बेवहा जोंनिया जोंनि जानाखि आसाम एसेम्बलिनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारिया नुजाथिफैनो गोनां आरो खौरां होखादों बेखौ आरो आसाम मिजिंथिदों लोगोसे जोंनि जानाखि बे माबाजों सनाथि मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै जों दिहुननो गोनां जानाय गोसोखां बिजाब बे गोसोखां बिजाबखौबो बै खालिनो जोङो बेखेवनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बेनि उनाव जोङो हरावहा जोंनि जे हारिमु आयदा बे हारिमु आयदाखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बेयाव दहायनो बुंखालांदों जोंनिया कल्लल बरथागुरा नुजाथिफैगोन आरो बे नैथि सानखालिनो जोंनिया कालसारेल फुंनि समाव जोंनिया कालसारेल प्रसेसन मोनसे खुंनाय जागोन आरो बेवहा गुबुन गुबुन माने हारिसानि जेसेबांनाखि हारिमु आयदा दङ बे हारिमु आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो नाजानाय जादों आरो बिसेस भाबै जोङो कलेजनिफ्राय जोंनि कलेजनि जानाखि गुबुन गुबुन जे डिपार्टमेन्ट दङ 11 डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाहाथे बे बिथिङावहा फरायसाफोरा बाहागो लानो हायो आरो बाहागो लानानै जाहाथे मोजाङै जोंनि बे हारिमु हानजा गिदिंनाय जेनाखि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हायो बेनि थाखाय जोङो नाजानाय जादों आरो बेनि लोगोसे खाथि खाला थानाय जेसेबांनाखि जोंनि फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोरनिफ्रायबो जोङो फरायसाफोरखौ हांख्रायगोन एसेब्लाबो आरो बिथांमोनाबो जाहाथे बे हानजा गिदिंनायावहा बाहागो लानो हायो बेनि थाखाय जोङो खावलायगोन आरो मिजिंथिदों जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेयावहा बयबो फैनानै लैहोर लैहोर हेफाजाब होफैगोन आरो बेनि उनाव जोंनि हराव बे हारिमुआ मोनाबिलिया जागोन आरो बेनिफ्राय जोंनि आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारियाबो जाफुंगोन लोगोसे जोंनि जानाखि जोबथा खालि जोंनिया गेवलां मेल जागोन गेवलां मेलावहा जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया फैगोन होननानै जोंनो खौरां होखाबाय आरो जोङो लोगो हमनानै रायज्लायखाबाय आरो लोगोसे बे जानाखि गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ जोंनि बिटिआरनि जानाखि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ बेखेवनानै होगोन लोगोसे गुबुन गुबुन जायनाखि जोंनि आसामनि मन्थ्रिफोर बे बिथांमोनाबो जेरैबायदि जयन्त मल्ल बरुवा बा जोंनि इडुकेसन मिनिस्टार पेगु सारा नुजाथिफैगोन आरो बेनि बादैबो गुबुन गुबुन जोंनि गोरों गोरा जेनाखि गेदेमाफोर दङ बे गेदेमाफोरा फैनानै जोंनि बे गेवलां मेलावहा जानाखि सायनासालिखौ साजायफैगोन आरो नुजाथिफैगोन आरो जोंनो सुबुरुन होफैगोन बे मोनाबिलि समाव जों आलारि बाथि सावनायनि उनाव जोंनि नैबे हारिमु आयदा बे हारिमु आयदाखौ जों जागायनो सानदों आरो बेयावहा जोंनि बर' खनगिरि मुंदांखा फुकन बर'आ बाहागो लाफैगोन बेखौ जोंनिया बाथ्रा रायज्लायखानाय जाबाय बे हिसाबैहा जोंनि हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय थांखिदों आरो बेयाव आं मिजिंथिदों दिनै बे जोंनि खौरां मेलनि गेजेरजों जेसेबांनाखि गरेस्वर हालामनि बारग' फरायसाफोर दङ जोंनि फरायबाय थानाय जाय फरायसाफोर दङ जायफोरा बेयाव साख्रि मावनानै ओंखारलांबाय बे प्रफेसारानो जाथों बा जाय कर्मसारियानो जाथों बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना जेरै हायो जोंखौ
हेफाजाब होनानैहा बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जों खावलायदों। बेनि लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि रायजोफोर दोङो जाय रायजोफोरा जोंनि बे सोलोंथाइनि मोजांनि थाखाय सानो बिथांमोनखौ जोङो बेवहा लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय बा बायदि बिथिङाव सुबुरुन होनो थाखाय जों खावलायदों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गरेस्वर जे फरायसालिमा बे फरायसालिमाखौ सानैसो जोंनो मोजोमसे जोंनि जायफोरा बारा लेखा फरा गैयि बिथांमोना सोलोंथाइखौ मोजां मोननाय बे सोलोंथाइखौ मोजां मोननाय सुबुंफोरा जायफोरा जोंनि रुंसारि जालांजोब्बाय बे रुंसारि जालांनाय सुबुंफोरा बे फरायसालिमाखौ गायसनदोंमोन। बे गायसननाय फरायसालिमाखौ दिनै फैयै फैयै 74आव गायसननाय जेनाखि फरायसालिमा बे माने 50 बोसोर बारलांबाय आरो बे 50 बोसोर बारलांनाय उनावहा जों दिनै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थांदों आरो बे फालिनो थांनायावहा जानाखि जोंनि जेसेबांनाखि जोंनि गरेस्वर हालामनि बे सोलोंथाइनि बिथिङावहा जे मोजां आखुथायफोर बेरखांदों बेफोरखौ जों जाहाथे माबानो हायो दिन्थिनो हायो बिनि थाखाय बयबो हेफाजाब होगोन होननानै जों खावलायदों। आरो नोंथांमोना बे बिथिङावहा मोनसे मोजां दाजाबथाय माने बिफाव लागोन होननानै आं खावलायदों। नोंथांमोननि फोसावनायनि गेजेरजों जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंनि जानाखि बुंनाय बा जोंनि मेसेजफोरखौ जाहाथे मोनथिनो मोनो बिनि थाखाय आङो आसा मिजिंथिदों। आरो दिनै नोंथांमोना बेयाव फैनानैहा जोंनि गेजेरावहा जोंखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि माने सामलाय आफादनि लोगोसे जोंनि जानाखि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आफादनि जानानैहा आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरदों, मोजां हामलायनाय हरदों। आरो इयुनावहा नोंथांमोननिफ्राय जोङो हेफाजाब मोनबाय थागोन, मदद मोनबाय थागोन बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। প্ৰেছৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ গড়েশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা। এতিয়া আমি আমাৰ অহা 6, 7, 8 জুলাই এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গড়েশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ আমি মনস্থ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি জোৰদাৰ চলাই আছোঁ। আৰু আমি যোৱাকালি এই উৎসৱ উদযাপনৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ ৰাইজৰ সহযোগত, শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ সহযোগত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত, সকলোৰে সহযোগত যোৱাকালি আমি সম্পন্ন কৰিছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীত আমি অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আমি ঠিক কৰিছিলোঁ, যোগাযোগো কৰি আছিলোঁ। আৰু যোৱাকালি আমি নিশা তেখেতক লগ কৰিলোঁ আৰু তেখেতে 8 জুলাই তাৰিখে আহিবৰ কাৰণে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমাক আগবাঢ়িবলৈ তেখেতে আহ্বান জনাইছে। আৰু কালিয়ে আমি আকৌ আমাৰ যিজন অভিভাৱক মন্ত্ৰী সন্মানীয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতকো আমি লগ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতেও সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিছে আমাক কামত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ লগত অহৰহ যোগাযোগত আছে আৰু তেখেতৰ সহযোগ আমি পাম। তেখেতে আমাক আশ্বাস দিয়ে ধৰিছে আগৰ পৰাই। গতিকে তেখেতও আমি লগত লৈ এই গোটেইখিনিক লগত লৈ আমি কামখিনি আগবঢ়াই নিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই কামত আমাক সমস্ত অঞ্চলবাসী ৰাইজ, বিভিন্ন সংগঠন, প্ৰচাৰ মাধ্যম, মহাবিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বৰ্তমানৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী, প্ৰাক্তন শিক্ষক কৰ্মচাৰী এই সকলোৰে সহযোগিতা আমি পাইছোঁ। আৰু আমি অভিভাৱক যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ যোৱাকালিৰ আমাক আহি যিটো আমাক সহায় কৰিলে, আমাক দিয়া পৰামৰ্শ দিলে, এইটোৱে আমাক আগবঢ়াই যোৱাত আমাক যথেষ্টখিনি উৎসাহ কৰিছে। গতিকে আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ গোৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ এটা সময়ত তাৰমানে কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ
আমাৰ যেতিয়া মহাবিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল তেতিয়া এইখন আছিল একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান আৰু ৰাইজে ইয়াক বহু আশা প্ৰত্যাশা লৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছিলে আৰু সেইখিনি প্ৰচেষ্টাৰ এটা সাক্ষী হিচাপে আমি এতিয়া 50 বছৰত আমি অতীত ৰোমন্থন কৰিও আমি আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলাব বিচাৰিছোঁ সকলোৰে সহযোগত আৰু ভাবিছোঁ আমাৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী হ'ব আমাৰ এতিয়াৰ পৰা চলি আছে আৰু 8 জুলাইত সমাপ্ত হ'ব এই গোটেইখিনি সময়ছোৱাত সমস্ত ৰাইজ আমাৰ লগত থাকি দিয়া পৰামৰ্শ দি আমাক আগুৱাই লৈ যাব আৰু প্ৰতিষ্ঠা কালৰ যিসকলৰ সপোন আছিল এই মহাবিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সপোনটো আমাৰ ৰাইজেই বাস্তৱ ৰূপ স্মৰণ কৰিব বাস্তৱ ৰূপ দিব এইখিনি আমি কামনা নিশ্চয় কৰিব পাৰোঁ আৰু মই কৈছোঁৱে পুনৰবাৰ কওঁ যে আহি থকা দিনবোৰত আমাৰ নিৰ্ধাৰিত তাৰিখত আমাৰ এইবাৰ উদযাপন হ'বই 6, 7, 8 জুলাইত আৰু এই সময়ছোৱালৈকে আপোনালোক তাতেই সমূহ ৰাইজে ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰী প্ৰাক্তন শিক্ষক কৰ্মচাৰী আটাই যেন আমাৰ লগত থাকে মই সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে সকলো দিশলৈকে এই প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ 3 দিনৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ থাকিব প্ৰথম দিনা আমাৰ পতাকা উত্তোলন স্মৃতি তৰ্পণ থাকিব সেমিনাৰ থাকিব কিন্তু কি বন্তি প্ৰজ্বলন থাকিব মুখ্য আমাৰ এটা স্মৃতিসৌধ থাকিব সেইটো উন্মোচন হ'ব এইখিনি কাৰ্য প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু দ্বিতীয় দিনতো তেনেকৈ আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছে আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত আমাৰ বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈ আমাক সহযোগ কৰিব তাৰপিছত আমাৰ সেইদিনা আলোচনা চক্ৰ এখন আছে দুপৰীয়া তাৰপিছত নপুৰণি সতীৰ্থ মিটিং হ'ব তাৰপিছত আৰু শেষত সন্ধিয়ালৈ আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব আৰু এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতো আমন্ত্ৰিত কণ্ঠশিল্পী কল্লোল বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ ইতিমধ্যে অহাৰ সন্মতি দিছে আৰু সেইদিনাৰ পিছত লাষ্ট দিনত আমাৰ সেইদিনা আমাৰ এখন এই থাকিব সেমিনাৰ থাকিব আৰু মুকলি সভা তাৰমানে মুকলি সভা থাকিব যিখনত আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা BTC চিফ ডক্টৰ শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু MP মঙ্গলদৈ দৰং ওদালগুৰি নেকি আজিকালি সমষ্টিতে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেত থাকিব আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া থাকিব আৰু কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট চৰকাৰী দায়িত্বত থকা ব্যক্তি আৰু আমাৰ ইয়াত সাহিত্য সভাৰ দুগৰাকী সভাপতি অসম সাহিত্য সভা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতিকো আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ গতিকে তেখেতসকলেও আমাৰ অনুষ্ঠানত সভাবৰ্ধন কৰিব বুলি আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ আছে ৰাতি সাংস্কৃতিক ফুকন বড়োৱে শেষৰ দিনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমাৰ সকলোকে আপ্লুত কৰিব फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय सोलोंथाइ बोसोर 2025-26 नि थाखाय फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों गसाइगाव BEd फरायसालिमाया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव थानाय गसाइगाव BEd फरायसालिमायाव दासान्दि BA कर्सनि सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो नेशनेल एसेसमेन्ट एन्ड एक्रेडिटेशन काउन्सिल ग्रेड मोननो हानाय आरो इउनिभार्सिटि ग्रेन्टस कमिसननिफ्राय 2F आरो 12B स्टेटास मोननो हानाय गसाइगाव BEd कलेजाव बर' इंराजि असमिया पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन इकनमिक्स आयदाफोरनि मुं थिसननायखौ लादों
गुन गोनां फोरोंथाय होनायजों लोगोसेनो बे कलेजाव फरायसुला फरायसुलिफोरनि आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं आरो दानारि मासुला थानाय नङा। बेजों लोगोसेनो एसटी, एससी, ओबीसी आरो माइनरिटी फरायसाफोरनि थाखाय स्कलारशिपनि खाबुखौ बे कलेजाव मोनफागोन। जुदि नोंथाङा गसाइगाव बीएड फरायसालिमायाव BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8638077413 9101125158 नङाब्ला 8135989631 आव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन।